મુંબઈ પાટીદાર દર્શકોનું સ્વાગત છે. કાશ્મીરમાં પહેલગામમાં જે આતંકી હુમલો થયો તેમાં જે 25 જણના જે મોત થયા છે તેના માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર શ્રદ્ધાંજલિ સભાનું આયોજન કરવામાં આવેલું. એમાં કેન્દ્રીય સમાજના કારોબારી સભ્ય પ્રેમજીભાઈ ભાવાણી હાજર હતા. તેમના દ્રશ્યો જે મોકલાવ્યા છે, જે સંકલન કરીને તમારી સમક્ષ રાખ્યા છે. અને આવી જ શ્રદ્ધાંજલિ સભા વિશ્વમે ફાઉન્ડેશન દ્વારા પણ કરવામાં આવી છે અને આપણી સમાજોમાં પણ આનું આયોજન કરે તો સારું લાગે. દેશ માટે રાષ્ટ્ર ભાવના ઉત્પન્ન થાય. बुद्ध सा बहुत हो चुके, अब चंड अशोक भी चाहिए. रक्त बीज से बढ़ रहे असुरों के आघात अब, रक्त बीज से बढ़ रहे असुरों के आघात अब, माँ सरस्वती के आशीष संग माँ दुर्गा का भाव भी चाहिए. बुद्ध सा बहुत हो चुके, अब चंड अशोक भी चाहिए. मान और सम्मान का, ज्ञान और विज्ञान का, मान और सम्मान का, ज्ञान और विज्ञान का अट्ठास करते अमानवों के लिए अब कृष्ण सुदर्शन चाहिए. बुद्ध सा बहुत हो चुके, अब चंड अशोक भी चाहिए. सनातनी है हम, सनातनी है हम, दया भाव रखते हैं हम, सबल हैं, सक्षम है, निर्बल नहीं. भोले की करुणा के संग अब शिव तांडव भी चाहिए. बुद्ध सा बहुत हो चुके, अब चंड अशोक भी चाहिए. योग भी हमने दिया, निर्वाण पथ प्रकाश भी. योग भी हमने दिया, निर्वाण पथ प्रकाश भी. चुप शरों पर पड़े भीष्मों के आक्रोश की प्यास बुझाने को अब अर्जुन बाण भी चाहिए. बुद्ध सा बहुत हो चुके, अब चंड अशोक भी चाहिए. शकुनी और जयचंद जैसे तो हैं बहुत यहाँ, शकुनी और जयचंद जैसे तो हैं बहुत यहाँ. मर्यादित राम, नित्यज्ञ कृष्ण के वंशजों को अब कथनी करनी संग उनके समरूप होना आना चाहिए. बुद्ध सा बहुत हो चुके, अब चंड अशोक भी चाहिए. कब तक चुप में दबे आक्रोश, कब तक चुप में दबे आक्रोश, नहीं खोए कभी हम जोश में होश. कपि दहन रुद्र की क्षमता सर अब राम बाण भी चाहिए. कपि दहन रुद्र की क्षमता सर अब राम बाण भी चाहिए. बुद्ध सा बहुत हो चुके, अब चंड अशोक भी चाहिए. अपनी अस्मिता दिखाने को, अपनी अस्मिता दिखाने को, करुणा का पथ बचाने को, संधि संग्राम मन मंथन में, संधि संग्राम मन मंथन से अब निर्णायक पल आना चाहिए. बुद्ध सा बहुत हो चुके, अब चंड अशोक भी चाहिए. इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए और माँ भारती का अभिनंदन करते हुए फिर से कहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम. ધન્યવાદ. પહેલગામના હુમલા બાદ સમાજની અંદર વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએથી જે સંદેશાઓ આવી રહ્યા છે તે અમલ કરવાની જરૂર છે. કે જ્યાં આપણા સાતમ આઠમના ડોળ હોય કે વાળ કપાવવાની દુકાન હોય કે જ્યાં જ્યાં થઈ શકતી હોય ત્યાં સુધી આ કોમને આપણે અળગા રાખીએ. અને ખાસ કરીને લગ્ન પ્રસંગે જે સાડીઓ અને કપડાં ખરીદવા છે, મહિલા મંડળ દ્વારા કે સમાજ દ્વારા કે યુવા સંઘ દ્વારા એક મુહિમ ચલાવવામાં આવે કે આ નાની નાની વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખી અને તમે બહિષ્કાર કરશો તો મોટું પરિણામ લાવી શકશો. ધન્યવાદ અસ્તુ.